kayak lagi kuliah ya ini. Feels like we're holding a course here. Wah, Good morning. di sana juga udah penuh di belakang. Luar biasa. Kita di depan ada murid baru dari SMA. We have a new student here in the front. Kepang-kepang Sisters, Joseph and sisters. sama tokonya ya. Joseph and sisters. Kalau nggak keberatan, Lia boleh berdiri sebentar. We already started. Pokoknya hari ini dia top. Can you turn the angle to this one, the webcam? Yeah, just for her. Oh yeah, I already showed it. Okay, good. Selamat pagi semua. Good morning, everyone. Wah, udah suka cita di sini ya pagi. There is a joy here this morning. Di Tuhan, saudara, sebentar saya cerita kenapa kita ada di sini pagi ini. Let me share why we are here this morning. Tadi malam saya dapat notification di telepon saya bahwa alarm di gereja nyala. Last night I received a notification on my phone that the alarm went off at church. Nah, ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi saya telepon company yang monitor gereja kita. This has never happened before, so I called the monitor company. Dan waktu saya tanya ada apa, mereka minta PIN number, passcode. When I asked what was going on, I asked for a PIN number or the passcode. We're trying to. Saya kecilin bentar ya, anginnya lumayan. Dimatiin aja. Is it too cold? Ada kedinginan? Oke. Panas. Panas ya. Alright. Jadi saya telepon mereka minta passcode. So I called and they asked for passcode. Saya bilang saya nggak ada passcode. I said I don't have one. Nah, waktu saya dengan dia udah ngobrol, saya udah di posisi di mobil mau cari tahu gereja lagi keadaan apa. I was getting ready to leave to go to church because I want to find out what's happening at the church. Nah, dia tetap bilang begini, oke, saya confirm nama kamu, gereja kamu, alamat gereja, tapi passcode-nya apa, PIN-nya apa? So I confirm your name, the name of the church, and the address of the church, but I still need the passcode. What is your passcode? Saya bilang, saya nggak pernah ada PIN sejak kita punya kalian company ini untuk urusin gereja, kami nggak pernah dapat PIN. Ever since we hire you to monitor our church, we never set up a PIN number. Singkat cerita, saya tiba di gereja, sudah ada fire truck di depan gereja. When I arrived at church, long story short, I arrived at church and there's a fire truck in front of the church already. Jadi mereka sudah di dalam, ada 2 officer, petugas fireman sudah 2 orang, dan mereka memeriksa semua gedung kita. And the fireman went out of the truck and inspect the entire building. Dan mereka bilang, kami sudah periksa semuanya, nggak ada masalah. We have inspected Cuma karena everything. mati listrik saja. We have inspected everything. There's no problem, but it's just the power outage. Kenapa saudaraku saya sangat penasaran pengen tahu, karena waktu saya telepon mereka nggak kasih tahu kenapa sebabnya alarm nyala, dan saya cek kamera di handphone saya, cek kamera gereja, nggak ada yang bisa nyambung, nggak ada yang connect. I was curious of what is happening at church because I keep checking the app that I can monitor through the camera at church. It won't show anything. Ya, jadi saya pulang ke rumah dan kemudian tadi pagi So I went back home and this morning, beberapa hubungi saya, Pak, ini gereja keadaannya gimana dan sebagainya. and a couple of you have contacted me and asked what happening at church. Saya cuma bilang sama Tuhan pagi-pagi, saya bilang, Tuhan, saya mau jalan sekarang cari alternatif. Kalau memang gereja nggak nyala listriknya, kemana kami harus beribadah? So I asked the Lord, direct me, where should we go? If there's no power at church, where should we go to have service? Waktu saya berdoa, saya punya daftar. Yang pertama saya akan cek ini, kedua ini. Jadi saya punya list untuk bukan hanya berdoa, tapi bekerja mencari. So I created a list of all these places that I need to check. Tempat pertama saya pergi ke Dover Rec yang ada di library, sebelah library di Dover. So the first place that I went to was the Dover Rec, across from the library. Dan ternyata mereka belum buka, sudah semua pintu masih tertutup. Jadi saya memutuskan untuk cari alternatif yang kedua. So they're not open yet. No one was there. The building was still locked. So I went to see another alternative. Alternatif kedua adalah Comfort Inn di seberang ini. Comfort The Inn second Hotel. one is Comfort Inn, right across the street.
Sudah senang saudaraku, yang front desk bilang, ada ruangan buat kalian, tapi belum dibersihkan. Saya bilang, kami yang bersihin. The front desk said, "Yeah, we have a room for you, but we still have to clean it up." And I offer her, "Never mind, we will clean it up for you." Dia bilang begini, sebentar saya cek lagi. And she went and let me double check again. Dan dia bilang, minta maaf, ternyata ada satu grup yang lagi pakai sampai besok. And she said that I apologize. It turned out that there's another group that is using the facility until tomorrow. Saya pergi pilihan ketiga saya. My third list, Saya telepon. Saya telepon Pastor Ronald dari City Blessing. I call Ronald from Pastor Ron from City Blessing. Saya telepon dia tidak angkat, dan sampai detik ini juga belum dibalas. Jadi tidak ada, alternatif ketiga gagal. So he did not pick up the phone and did not return my call up until today. So Nah, waktu saya masuk mobil di Comfort Inn di parkiran, saya bilang, Tuhan, saya mau coba ini. Ini nggak masuk dalam alternatif saya. and when I was still in the Saya car skip. at the Comfort Inn parking lot, I was thinking about going here, but because this place was not on my list. Ini kita belum pernah pakai ibadah, tapi pernah pakai nikahan satu kali. We have Belum pernah not ibadah used minggu. this as a place of service, but we have used this place to hold a marriage ceremony. Saya datang ke front desk si Julie namanya. Julie bilang, sebentar saya tanya manajer keluar, namanya Sandra. Bukan saya Ertian, tapi Sandra. Dan Sandra bilang, Sandra bilang begini, gereja yang pakai hari ini cancel. Jadi mestinya ada gereja di hari It's ini. supposed to be a church that was using this, but the church canceled today. Sandra nggak tanya, kamu dari gereja mana? Dia cuma bilang gini, pakai aja, soalnya gereja yang biasa pakai 1 kali sebulan, hari ini mestinya, tapi mereka cancel. And Sandra was like, "You're welcome to use this." There's a Tuhan kita church. bisa perfect, saudara, melakukan sesuatu yang dia desain sedemikian rupa. Yang penting kita nomor satu apa? Doa dulu. God is able to Cari do Tuhan dulu. everything as long as we do what first? We pray first. Kita nggak We panik seek Him dulu, first. We did not panic. kita nggak kerja dulu, We did not start working, kita start dengan ora dulu, but we started with Ora baru labora. and then Labora, which is the work. Makanya jangan dirubah, jangan kita labora et ora, tetapi ora et labora. We need to do Amen. the Ora Tepuk and tangan buat Labora, Tuhan, luar biasa. and Ora. Waktu dia bilang, She said gereja itu cancel, silakan pakai. that church Dia has ambil kunci. canceled. Go right ahead and use it. Belum tahu berapa duit, belum tahu ini gimana urusannya. Dia buka pintu, gimana? She opened the door. And Kursi she was cukup, like, berapa orang yang datang? Saya how bilang many gini, people are coming? dia tanya saya, berapa orang akan datang? Saya bilang, saya nggak tahu, karena banyak yang mati listrik. I said, I Jemaat, don't know how many are coming because many of them have no power at home. Makanya saudaraku, kita ada duduk begini tuh, kita ini dikelompokkan sebenarnya. So I Roma-Roma yang mati listrik di sana. Ya, enggak ya. kind of like group it together the way you guys sit down, the one that has no power on my lap. the one Supaya that has power. baunya nggak nyampur, maksud saya gitu. But anyway, dia bilang gini, berapa orang? Saya bilang gini, kemungkinan antara 40 sampai 50. And I said, maybe around 40 to 50 people. Pak Arul ini kita kira-kira berapa, Pak Arul? Parel, how many Berapa? 50-an? 50 of us? Sesuai dengan iman According to berarti, Arel. Tuhan ya. Sesuai dengan iman. Dan dia bilang gini, kalian boleh sampai 60 orang. And she said this, you can have up to 60 people here. Tahukah saudara, Do you know? saya tanya gini, berapa batas maksimum kapasitas? And I asked, what is the maximum capacity of this? Tahu nggak dia room? bilang apa sama saya? And you know what she said? Ada. There's no Pakai aja. just use it. Tapi kursi kami cuma ada 60. But we only have 60 chairs. Kalau dia berdiri Yes. Tadinya yang muda-muda kayak kamu mesti berdiri. She said it was the youngsters should have stand. Ya. Tuhan baik, sekali lagi Tuhan baik. Kita angkat tangan, kita bersyukur sama-sama. Katakan terima kasih Tuhan. Say, Lord, thank you, you're good. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Saudaraku, ada yang lebih menggugah hati saya tadi pagi. That's another thing that touched my Waktu heart. saya selesai dengan manajer di sini, saya langsung ke gereja karena saya tahu sudah beberapa orang nunggu di gereja. After I was done with her, with the manager here, I went back to church. Saya lihat dari beberapa mereka sudah siap mau latihan untuk ibadah. Tapi And ruangan gelap, dingin. I saw a couple of you, the praise and worship team, that was getting ready to have a practice. But I know it was so cold inside the building. Can I tell you something? Saya nangis sebenarnya. Lihat kalian. Karena saya bilang, Tuhan, mereka bisa aja mutusin, Pak, kita cancel ibadah atau apa, tapi
mereka nunggu gitu, nunggu dan berharap kita latihan tetap ada ibadah. Saudara dingin. It was so cold, and I was holding back my tears looking at them. Instead of complaining, instead of saying, Pastor, why don't we cancel it? But yet they were still there, and they waited, and they were hoping to have a practice. Dan terharunya lagi saya, saudaraku, sekarang ini kita sedang beribadah, ini pack ini ruangan. Bahkan ada di sana, mereka harus duduk di belakang sana, saudaraku. And it moved me how Saudaraku, ini how menggerakkan people hati came. Tuhan, bukan menggerakkan hati saya. Saya terharu, tapi Tuhan bukan sekedar terharu. Dia disenangkan karena saudara memilih keadaan bagaimanapun. Ada yang belum mandi pagi, ada yang apa. Tapi saudara bilang, Tuhan, saya mau beribadah, Tuhan, saya mau cari Tuhan. And it moved my heart so much that you guys came, and people fill up that room. And if it moved my heart, can you imagine if it moved God's heart to see you all came to seek His face? Hari ini tepatnya 7 hari sebelum hari Paskah. Today is the 7th day before Easter. Dan hari ini diperingati sebagai hari Palm Sunday. So we celebrate Hari Minggu. today as Palm Sunday. Minggu Palm. Rabu nanti Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Ash. Baru hari Minggu The Paskah. next Wednesday will be Ash Wednesday, and then White Thursday, and then Good Friday, and then Resurrection Sunday. Tapi kita nggak merayakan Rabu Abu, kita nggak merayakan Kamis Putih, kita hanya merayakan Jumat Agung dan kemudian Paskah hari Minggu. But we do not celebrate the Ash Wednesday nor the White Thursday. We only celebrate the Good Friday and the Resurrection or Easter Sunday. Setiap kali di Minggu Palm seperti hari ini, kita tidak ada seperti khusus perayaan, tetapi kita pasti ada beribadah di hari Palm itu. Seperti hari ini, sekarang ini. So Palm Sunday, we do not held a special celebration, but we held a celebration like a Sunday service. Dan disinilah kita sedang merayakan seperti mengalami sukacita yang besar waktu itu di Yerusalem. Raja telah datang, Raja dan mereka sorak-sorai. They were rejoicing, they were celebrating because Jesus came into the city, the town, and they were, waving the palm, Turun pakai keledai. riding a donkey. Ya, saudaraku, mereka menggelarkan apa, saudaraku, di jalan-jalan. Wah, Yesus naik di atas keledai itu dan turun, mereka berang, Hosana, Hosana, Hosana. And waving the palm on their hands, palm leaves, and they shouted, Hosanna, Hosanna. Ada apa? Sukacita yang besar waktu itu di Yerusalem. There was a great joy in Jerusalem at that time Karena mereka sedang melihat nubuatan digenapi. because they saw the fulfillment of a promise. Raja itu akan turun dengan kesederhananya, dia turun mengendarai keledai. Because they saw the Wow. king on riding a donkey. Apa, saudaraku? Nubuatan sedang digenapi dan mereka bersorak-sorai. A prophecy has been fulfilled, so they're celebrating. Ibaratnya tadi waktu murid baru ini maju ke depan itu satu suka, saya bilang, Tuhan, ada sukacita ini, ada murid baru pakai kepang-kepang. Saya langsung ada joy, ada sukacita. Saya nggak bisa ekspresikan lagi, saudara. I cannot express how grateful I was seeing this new student here with the braided hair. Thank you ya. Dan itu pun saya percaya nggak ada yang kebetulan semua. Bawa satu joy, bawa satu sukacita di sini. It's not a coincidence that she's here to bring joy, bring a great joy. Oke. Saya matiin memang. No, kecil fan. Ya, ada satu sukacita di Yerusalem dan ini terjadi di hari ini tanggal 24 Maret. Persis di hari Minggu Palm ini ada sukacita di sini, bukan gedung gerejanya, tapi kita gerejanya sedang berkumpul. There's a great joy here when we gather together. It's not about the building. Church is not about the building, but you are the church. Saya bilang sama Priscilla, Patricia. Saya mau coba formal jadi salah nama. Nona. Saya bilang sama Nona tadi, Non, I kind of like this setup. Kita bisa dekat, kita bisa seperti keluarga. Setup bapaknya kayak as a family. I like this setup. It feels like so close, like a family. Pak Maramis, apa kita kontrak 1 tahun ini? Maramis, we sign a contract here for a Ya, year. saya bilang sama dia tadi, saya merasakan dekat kita. I sense that there's a closeness.
Betul apa betul? Isn't that right? Betul? Nggak pakai mikrofon, Bang Frankie gitarnya nggak pakai amplifier. You don't need the microphone, there's no Super sederhana. amplifier for guitar. It's so Tetapi ada simple. sukacita karena dia hadir, dia lihat kita. So simple. Dia but lihat yet- saudara lagi cari dia. Dia lihat kita semua begini, belum pada mandi tapi cari aku, kata Tuhan. It's so simple, but there's great joy. Even though God knows that you haven't taken shower yet, but yet you decided to come and seek His face. You don't realize this, but you just change your complaint into praise. Saudara tidak sadar, That's ini, what tapi happened this saudara merubah keluh kesah kita Yeah. menjadi sukacita yang besar. Nona bilang tadi, lampu mati sih, tapi air nyala, tapi dingin. Nona reported that. Well, we had no power, but there is water, but it was so cold. Dia bukan komplain, tetapi merubah semuanya itu yang kita bisa komplain, dirubah jadi praise, jadi pujian buat Tuhan. She did not complain, but she changed that situation into a praise. Saudaraku, waktu kita beriman itu, ada kata di dalam bahasa Inggris berkata, nevertheless. These things happen, but nevertheless, Lord, I praise you. Things happen like this, Lord, but nevertheless, I will worship you. Tuhan, mungkin ini ada sesuatu yang terjadi, tetapi atau namun saya akan tetap bersyukur. Walaupun ada yang tidak enak terjadi, namun atau walaupun saya akan tetap bersyukur. Coba kita lihat firman Tuhan sebentar ya. Saya ingat itu ayat itu di dalam Mazmur. In the book of Psalm. Ya, oke, Nick? Ya. Tepuk tangan buat Nicholas Sudur. Dia harus 2 kali pulang pergi gereja karena dia bawa komputer salah tadi pagi. Nick had to go back and forth from here to church because he brought the wrong computer. Mazmur 50 ayat 23. Psalm 50 verse 23. Ya, the last verse. Ya, makasih. Dia bilang begini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Wow. The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. To one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. Bisa di zoom lagi nih? Ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Saudaraku, ternyata kalau kita bawa persembahan tentunya taruh di altar Tuhan. Nah, ini kita persembahkan apa? Ayat 23 bilang? Syukur. Nah, gimana kita mau mempersembahkan syukur kalau yang kita bawa komplain? Nggak mungkin dong. I bring my complaints and I put it on the altar. Nggak mungkin. Kalau saya mau naruh apa? Thanksgiving as an offering, saya harus bawa ucapan syukur saya. Saya bukan taruh komplain saya di altar Tuhan. Tuhan bilang apa? Siapa yang melakukan itu? Ia. Baca Alkitab, saudara. Ia memuliakan aku. Whoever offers praise glorifies me. Ya itu. Whoever offers praise glorifies. Ya. Saya percaya saudara dan saya di sini datang dengan keadaan hati yang berbeda-beda tentunya. I believe that you all came here with different state of your heart. Tapi setiap kita pasti pagi ini ada ucapan syukur atau rasa syukur terhadap apapun itu. Simple aja. Mungkin bangun pagi tadi bilang, makasih Tuhan aku masih bernafas. Makasih aku hidup. But at least there is something that you can give thanks upon, that you can be grateful of. Maybe you will open your eyes in the morning and you say, thank you Lord that I'm still alive, I'm still breathing. Jadi saudaraku, keadaan kita di sebelah sini, ada kata di sini yang memisahkan antara keadaan kita dengan respon kita, yaitu di sini kata itu. Namun atau nevertheless. There's this situation that we are in, and this lies on our right lies our response, and it was determined by what we say in the middle, which is the word nevertheless. Amin. Amen. Kita boleh berkata sama Tuhan, Tuhan keadaanku begini Tuhan. Namun aku mau bersyukur kepadamu. Namun aku mau berterima kasih kepadamu. Dan itu yang kita bawa pagi hari ini, siang hari ini. Lord, we may be in this situation. Nevertheless, I will be thankful. I will be grateful. Yohanes pasal 12. John 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead.
Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani dia, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. Ayat 4 dimulai dengan satu kata, tetapi. Sama-sama katakan tetapi. The first 4 started with one word. Saudaraku, saya mau kasih tahu sama saudara, ada orang melakukan kebenaran di hadapan Allah, pasti selalu ada kata ini, tetapi. Ada aja yang nggak cocok, ada aja yang nggak senang, ada yang komplain, ada yang mengolok-olok, ada yang bilang begini, ngapain lo sungguh-sungguh sama Tuhan? Ngapain lo cari Tuhan? Ngapain lo hanya ini? Ngapain ke gereja udah dingin gini? Bahaya lagi di jalan licin. Whenever we are doing something right, whenever we want to do something right in front of God that pleases God, there's always someone who will say, why do you have to do this? Why do you have to go to church? Why do you have to bother to wake up in the morning? Why bother serving God? Why, and why? Di dalam konteks ini yang komplain itu siapa? Yudas, ya. Ayat 4 bilang, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena apa? Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan, aduh Bapak Ibu lihat ini, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. But one of his disciples, verse 4, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? This he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box and he used to take what was put in it. Bukankah begitu, saudara, seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mungkin kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu, atau orang sekitar kita selalu berpikir dengan apa namanya, seperti kedengaran baik, tapi di hatinya atau apa, motivasinya itu sebenarnya tidak seperti itu. Makanya dikatakan firman Allah ayat 6 tadi, melainkan, jadi Yudas Iskariot ini begini, melainkan karena ia adalah seorang, Yudas punya konsep begini, itu kan bisa dijadiin duit. Nah, di pikirannya, di mulutnya bilang apa? Bisa nah, perhatikan apa? Nasib orang miskin diberikan kepada orang miskin. Tetapi di mata Yudas sebenarnya gini, coba itu dijual, 300 masuk ke kas, gua ambil. Judas may thought noble things. Why was this fragrant oil not sold? And to give it to the poor, but he did not care about the poor. He cared about that it will bring profit. Saya mau yakinkan saudara, kita bersyukur punya bendahara seperti Pak Maramis. I just want to assure you that we are grateful to have a treasurer like Opak Maramis. Saya bisa yakinkan saudara bahwa dia bukan seperti ini, seperti Yudas. And I want to assure you that he does not behave like this Judas. Dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan di pelayan. And he can be held accountable of what was trusted under his care. Dan tahukah saudara, bukan hanya itu yang dia lakukan. And not only that he do. Saya bukan lagi sedang mengagung-agungkan orang di tempat ini, tetapi saya tahu Pak Maramis sometimes ya, dia melakukan apa? Dia nombokin kalau kas gereja kurang. And kita nggak tahu itu, tapi itu yang dia buat. Maybe a lot of you doesn't know that. What I'm not trying to glorify a man, but Maramis oftentimes he would bring money out of his own pocket to cover expenses of the church. Saya boleh kasih apresiasi sebentar, Bu. Imagine kalau bendahara gereja kita seperti Yudas Iskariot. Imagine if the treasurer of our church behaved like Judas Iscariot. Saudaraku, coba, apa yang akan terjadi? What would happen? Aneh gitu, aneh. Ya. Tapi Yesus bilang ayat 7, biarkan dia melakukan hal ini. Yesus bilang sama Yudas nih, Tuhan tahu hatinya Yudas, sama-sama katakan tahu. Yesus bilang apa? Biarin dia melakukan ini untuk mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin
selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jesus knows Judas' heart. And on verse 7, Jesus said, "But let her alone. She has kept this for the day of my burial. For the poor you have with you always, but me you do not have always." Mari kita lihat ayat 8 ini, saudara, ke pewahyuan di situ. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. It says, look at verse 8. There is a revelation here. For the poor you have with you always. Contoh ya, saudara lihat saya ke depan For sebentar. example, look at me. Ini Yudas yang sedang bilang sama Yesus, ini kan pemborosan. And Yudas ngomong, Judas said to Jesus, "Well, this is a waste of money." Yesus bilang gini sama Yudas, Jesus said this to Judas. karena orang-orang miskin ini, saya ulang, biarkanlah dia, siapa contoh, inilah ya, Maria nih, Maria yang kasih minyak yang mahal itu, saya bilang sama ini, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin, lihat ini, selalu ada pada kamu. And this is how Jesus respond. Let her do that. Leave her alone. Wow. She was doing it for my burial. Saudaraku. Because the poor, you always have it with you. Dalam itu, That is a deep revelation. Yesus itu adalah firman yang hidup. Jesus is a living Waktu word. Yesus bilang gini, When Jesus said, karena apa? Sama baca sama-sama. 8. Karena for the poor, you have with you always. Yesus yang ngomong. That was Jesus who said that. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. For the poor, you have with you always. Koma, Comma, baca. Tetapi but me, you do not have always. Saudara bisa lihat sekarang, Can you see Tuhan it lagi now? ngomong sama kita gereja Tuhan. God is saying something to us as His church. Waktu hati kita ini, saudaraku, ada kemunafikan, Tuhan tahu itu, dan Tuhan Yesus seperti kepada Yudas bilang begitu, ya, orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jesus know the hypocrisy in Judas. Therefore, Jesus said, "The poor you have with you always, but me you do not have always." Kalau orang sudah punya hati atau mentalitas kemiskinan di dalam dia, dan akhirnya sudah, orang yang greedy itu sebenarnya bukan orang yang kaya gimana, enggak. Orang udah kaya banget itu biasa dia agak slow down. Yang greedy itu adalah apa? Yang baru parah banget, miskin banget atau gimana? Iya, kadang-kadang itu OKB. Ya. Itu. Dan Tuhan bilang apa? Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Once again, Jesus says that the poor you have with you always, but me you do not have always, because greedy people tend to have that kind of poor mentality. Yesus sedang bilang sama Lazarus, kamu tuh ada, aku ada di dalam kamu waktu kamu lagi perlu aja, waktu kamu lagi rasa enak saja. One day kamu akan meninggalkan aku. Yesus nggak bukakan semua, tetapi Yesus sedang bilang sama dia, orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan ada selalu pada kamu. Jesus was saying to Judas, the poor will always be with you, but me you do not have always. Maybe Jesus was saying, prophesying about what will happen to Judas. Waktu malaikat Tuhan, bawa berita Gabriel. Malaikat Tuhan bawa berita kepada Maria, ibu Yesus. Dan pesannya apa? Berikan namanya, dia disebut namanya apa? Immanuel. Immanuel artinya apa? Wow. Bukan hanya beserta, tapi selalu. Allah selalu menyertai kita. Disingkat memang Allah menyertai, atau Allah beserta kita. Sekarang ini saudaraku lihat, waktu Yesus ngomong sama Yudas, now Immanuel itu nggak akan selalu ada pada kamu. Saudara mau nggak gitu saudaraku? Yesus yang adalah Immanuel, tapi nggak selalu ada pada kita. Bahaya kita. So when the angel Susah hidup Gabriel came to Mary and to bring that good news, the angel said that you shall name him Jesus Emmanuel. Emmanuel, that means God is with us. So can you imagine when Jesus himself said to Judas, but me, Emmanuel, you do not have always. Can you imagine that? If that would happen to us, what would your response be? Sekarang kita lihat ini konteks ayat 8 tadi. Supaya ini nggak terjadi sama kita. Kenapa Alkitab itu harus dituliskan dan kita renungkan?
supaya kita tahu, belajar daripada apa kata firman Allah, supaya tidak terjadi seperti ini dalam hidup kita. Tuhan bilang, orang miskin selalu ada pada kamu. Bahkan dibilang apa? Selalu. Berarti apa? Ini remain di situ. Mentality seperti itu. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara gini, Immanuel nggak selalu ada pada kamu. Itu kan nggak masuk akal. Immanuel bukannya artinya apa? Tuhan beserta kita. Atau Tuhan selalu. Tapi Yesus bilang, aku nggak selalu ada kamu. Pak Yoga, Allah Immanuel bilang sama kita nih, aku nggak selalu ada pada kamu. Jadi kita berdoa, misalnya berdoa Tuhan sertai, tapi karena terjadi apa seperti Yudas Iskariot, nggak selalu. Jadi kita bingung, loh ini Tuhan sertai saya apa enggak? Hati kita masing-masing harus benar di hadapan Allah. So pay attention to the state of our hearts, because the Bible recorded this for our benefit, and we need to learn from this verse. And the verse says, "For the poor you have with you," and it doesn't stop there. There's the word always. That means it would remain. And it says, "But me you do not have." And there's another word again, always. Baik, kita teruskan ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus. 2 hari terakhir. Now a great many of the Jews knew that he was there, and they came, not for Jesus' sake only, but that they may also see Lazarus. Just like what happened 2 days ago. The past 2 days. Saya bukan sedang menghakimi, tapi itu kenyataannya seperti itu. Orang datang, sebenarnya bukan, nggak semua ya, ada beberapa yang datang 2 hari terakhir ini di gereja kita. Datang itu karena dibebaskan. Orang Yahudi ini, sejumlah besar orang Yahudi datang bukan apa? Bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus. I'm not judging, but this what happened in the past 2 days. People, people out there, they came to our church not to see Jesus, but to see this figure called Devi Bashir. So this Jews came not to see Jesus, but to see Lazarus. Jadi saudaraku, kemarin itu ada beberapa yang pulang itu kecewa. Padahal udah dengar firman, udah dengar pengajaran, khususnya hari Jumat malam. Kenapa kecewa? Nah, Tante Susi bilang, Tante Susi di belakang. Foto Sabtu. Ada hari Jumat malam. There's many people who came, especially on Friday night, came home disappointed because they could not take pictures with Reverend Devi Bashir. Yang paling puas di ruangan ini adalah Ibu Lili. Foto, makan, diundang ke rumahnya, foto lagi, makan lagi habis KKR. Sabtu datang juga seminar, foto lagi. Saya pikir dia akan foto lagi, ternyata foto lagi. The happiest and the most satisfied person in this room was Lily, because not only she took pictures after pictures after picture, but she also spent time with her. Dalam hati saya gini, sepupunya aja Susi nggak separah itu. But anyway, apalagi kalau Ibu Lili post semua itu di dunia maya, dan yang nggak kebagian ini, benci banget sama ini orang. Gua kebagian enggak hari Jumat. Dengar KKR, habis KKR, kabur tuh orang pendetanya. Lili, duh, ke rumahnya. Imagine if Lily posted on social media, it will cause such uproar to those who disappointed that they did not get their picture taken with Reverend. Saya di sini udah 23 tahun. I've been Belum here pernah for Ibu Lili 23. seantusias itu sama saya. Belum. I've been living here for 23 years in New Hampshire, and I've never seen Mandi, Lily itu dong. was that enthusiastic. Lily did not treat that to me like, Pastor Andy, please take a picture with me. No. Habis foto, Mandi ke rumah dong. Bercanda, Bu Lili. Ya, Ibu Lili pintar banget, panitianya yang salah. Ini saudaraku lihat, ini orang-orang Yahudi. Look at this Jewish group. Bahkan mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus ayat 10. Even at verse 10, Why? they plotted to Ayat kill 11, Lazarus. Why? sebab karena apa?
Diturunin aja, ini hitir. Jadi panas, bro. Sebab karena siapa? Karena Lazarus, sama-sama bilang karena Lazarus. Banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. They plotted to kill Lazarus. Why? Because on verse 11 says what? Because on account of him, of Lazarus, many of the Jews went away and believed in Jesus. Itu saudaraku satu resiko kalau kita jadi orang menjadi pelaku firman dan kita beritakan gospel. Kita ini masuk di dalam daftar pencarian orang. Orang pengen bunuh kita, orang pengen binasakan kita. Yes. That is one of the risks when we not only follow Jesus, but we do his word, his will. People will come after us. People will try to do harm to us. Saudara sadar nggak itu kalau saudara ini diincar? Do you realize that you're being targeted? Halo? Hello? Sadar nggak? Do you realize that? Enggak, Pak. Saya coba deh beritakan Injil dengan sungguh-sungguh. Baru kau sadar. Maybe you said, no, I have not been targeted. Well, try to preach the gospel Kalau out kita there. stay quiet, ya udah nggak ada rasa itu. Tapi kalau kita udah mulai ngomong terus terang tentang Alkitab, tentang firman Allah, baru kita sadar, iya ya, si itu ninggalin saya sekarang. Itu udah nggak mau temenan sama saya. Bahkan saya diancam. When you are quiet, nothing will happen. But when you open your mouth and you begin to preach the good news, you will see things begin to happen. Oh, my friend left me. Oh, this friend threatened me. Are you ready? Apakah saudara siap? Are you ready nggak, Pak Yoga? Yoka, you ready? Siap. Hah? Kemarin sih enak ya kita pelayanan minggu deh di Los Angeles ya. Pelayanan doang kan, tapi nggak ada ancaman kita. Gitu. Tapi iblis di sana di udara, dia bilang ini bahaya nih orang-orang. Yeah, we went together for ministry anyway. in Los Angeles last week or Sunday. There was no threat, but the devil, the principalities. Jadi poin pertama tadi kita belajar di dalam perikop yang pertama itu kita belajar harus punya hati yang apa? Yang tulus di hadapan Allah, sehingga kita tidak punya apa? Roh tadi, roh kemiskinan itu, roh miskin itu sehingga membuat kita apa? Seperti Yudas Iskariot. Tidak ada Yesus setiap kali dalam kita, tapi yang selalu ada di sini apa? Orang-orang miskin selalu ada. Yang So kedua we need kita to belajar, have a first thing that we need to know, and we need to have, which is a pure heart, so that just like what Jesus said, the me you do not have always, but the poor will always have with you. So leave that mentality of lack, leave that poor mentality. yang kedua, poin kedua kita belajar, saudara, waktu kita memberitakan kebenaran, kita ini adalah target daripada kerajaan gelap. Siapkan diri, saudara, baik-baik. Siapkan dirimu. Number two, we need to be prepared when we begin to preach the gospel, to preach the good news. We become the target of the kingdom of darkness. Kita terima keselamatan dari Yesus Kristus, saudara, bukan untuk hidup enak, tetapi kita ada di challenge. Tuhan bilang apa? Kamu tuh seperti domba di tengah-tengah kumpulan apa? Serigala. Bukan kamu seperti serigala di tengah-tengah kumpulan domba. Itu fun, saudara, ajak main ke domba. Tapi kita ada apa? Kita domba di tengah-tengah serigala. Enak nggak? Jesus said when we got saved, it's not for our to live a comfortable life. Jesus said in his word that you should live like sheep among wolves. 2 hari terakhir ini saya belajar dari Pastor Debbie Basir adalah satu poin yang sangat kuat. Bicara tentang kesembuhan jiwa. Itu terus yang diulang 2 hari terakhir. I learned so much in this past 2 days from Reverend Debbie Bashir. And she talks a lot about healing in the soul. Saya bilang sama Nico kemarin habis seminar yang hari kedua, hari Sabtu, saya bilang, Nick, aku pun mengalami kesembuhan hari ini. And I even I shared this with Nico in the back, and I said to him, even I receive healing in my soul. Saya duduk di situ dengerin dia bicara di seminar. Saya mengalami kesembuhan jiwa dan saya terima itu. When I sat there, Berapa banyak and I saudara listened, diberkati 2 hari terakhir ini? and when Yes. I sat and listened to her speaking, and I said to myself, I received that healing in my soul, and I believe that you all did too. Dan paradigma saya berubah tentang Pastor Debbie Basir. And my paradigm has changed about Reverend Debbie Bashir. Saya pikir dia hanya spesialis untuk ibu-ibu kayak ibu-ibunya saya, ibunya saya, kayak Opung di rumah di Medan sana. I thought she's specialized in ministering to women only, including my own mother. Jadi saya surprise, saudara. Ternyata waktu dia sampaikan kebenaran, itu
itu firman yang hidup saya terima. Dan firman itu bicara dan menyembuhkan jiwa saya. And I was surprised when she delivered the Sekali lagi message. berapa That banyak was kita a diberkati living kemarin. word. And how many of you were blessed by her ministry? Wow. Ya, mari kita masuk ke poin yang ketiga. Now we turn. Ayat I'll go 12. to the third point. Verse Keesokan 12. harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem, pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Verse 12. The next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Apa mereka katakan? What Seruan did they mereka? say? Hosana, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. blessed is he Raja who Israel. comes in the name of the Lord, the King of Israel. Waktu saudaraku statement ini keluar, Raja Israel, ini mengubahkan atmosfer di Yerusalem. When this statement were uttered, the King of Israel, it changed the atmosphere in that place. Saudaraku, bukan hanya, kalau tadi kita lihat di konteks yang di atas itu, bukan hanya mereka datang, orang-orang Yahudi itu datang mau lihat Lazarus dan Yesus, tetapi begitu ini terjadi, Yesus datang, turun ke Yerusalem dan teriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ada satu kegoncangan di atmosfer roh, alam roh di Yerusalem. Even though at previous verses we see that many of the Jews came to see Jesus and Lazarus, but it has shifted in the atmosphere when they shouted, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Okay. Israel. Okay? Apa, panas dingin? Yeah, I think I got it now. Like, I think it's the right number. Okay. If you think you got it, don't move, okay? Don't dare to move. Mereka teriak, Hosana. Hosana itu artinya apa? Save us. Selamatkan kami. Hosanna means what? Save us. Bukankah setiap kali kita datang, minta didoakan, atau telepon teman, tolong dong doakan, atau minta ngomong sama pendeta, atau siapakah, kita bilang gini, tolong doakan, minta dong doakan. Itu artinya apa? Kita minta keselamatan. Hosana, kita sedang minta, Hosana, save us, tolong. When we are asking for someone to pray for us, help us, support us, we are saying, please help us, please save me. Hosanna. Boleh satu-satu keluar, udah mau kelar ya kali itu. Kalau gini kan ketahuan, saudara. Ruangannya kecil. Jadi saya bisa tahu siapa yang keluar, siapa yang... I wonder if we're almost done because one by one people begin to leave. It's not hard to tell because I can see it. Let me know if you need the bathroom break. Hosana katanya diberkati, ini kegoncangan terjadi di Yerusalem, Bapak Ibu. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. There is a shifting, there is a shaking. Ayo, yang ketiga ini, saudaraku, mari kita gereja Tuhan di New Hampshire ini. Mari kita gereja Tuhan di New Hampshire. Let's all as a church in New Hampshire. Kita sekarang ini bawa pesan ke atmosfer New Hampshire, bawa pesan kepada atmosfer yang ada di daerah Sikos ini. Hosana. Sebab apa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Let's proclaim this and shout this aloud. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Proclaim this in this atmosphere of New Hampshire. Saya jujur, saudaraku, saya bertobat. Saya bilang tadi apa? Paradigma saya berubah melihat Pastor Debbie Basir. Karena apa? Di pikiran saya sebelumnya adalah Pastor Debbie Basir datang dan orang-orang yang biasa mendengarkan dia secara online akan bertemu dengan beliau. Tetapi saudara, ternyata kedatangan dia itu menyampaikan kebenaran di atmosfer sini, dan atmosfer di New Hampshire berubah. Saudaraku, apa? Mission accomplished. Jadi dia datang itu bukan tambah populer, dia sudah populer. Well, my paradigm once again shifted about Reverend Debbie Bashir. But when she came and delivered the message, she changes and shifted the atmosphere in this place. And I mean, I know she's already famous. She will grow even more famous. Especially waktu malam di KKR malam yang dia bilang begini, saya kok tiba-tiba nikung, apa bahasanya? Nikung. Dan dia bicara apa? Bukan ini. Bukan ibu-ibu. Apa ini? Bedanya gampang, saudaraku, antara ini sama ini. Digerakkan, artinya sudah beda. Kalau gini, lain. Tapi kalau gini, lain. Especially during Friday night when she said,
something about how come I turn Yes. what do you call it? Kayak turnpike. Like a Kayak turn, belok like kencang sharp gitu. turn. Sharp Like, turn. She said that how come I make the sharp turn and talk about this, not No, this, no. but this, Ya. which is money. That is the spirit in New Hampshire. Langsung saya bilang, Tuhan, dapat itu. And I said, this is it. Dapat She got it. spiritual realm-nya itu. Alam rohnya itu. Kita bisa pindah kerja karena $2 lebih mahal di sebelah sana. We Kita can kehilangan yang namanya being faithful to a company. we can just easily move to a company just because of $2 more. We fail of being a faithful servant. We fail of being a faithful employee to that specific company. I'm sorry, $2 is too much. 50 cents. Maybe $2 is too much, but 50 cent, 50 cent. 50 cents. What? Masih terima nggak? Is 50 cents? Is it 50 cent more over there? Are they hiring? Orang yang baru datang kerja, tiba-tiba digaji lebih besar dari dia. Persoalan. Someone who just got hired and received more, earn more money, and becomes a problem. Aku di sini udah 10 tahun, 17.50. Dia baru datang, 21.30 mulai startnya. I've been in this company for so long and I earned 17.50, but she just got hired and earned 21.30. Persis seperti Tuhan bilang gini, siapa yang mau kerja? 1 dinar sehari. Betul. Just like this parable that Jesus said, hey, who wants to come for 1 denarius? Yang komplain siapa, saudaraku? Yang datang pagi, apa yang datang sore? The one who complained, which one is the one who complained? The one who came Kalau yang jam 5 datang, from early in the morning. soalnya gini, yang dapat upah yang terakhir. Yang pertama dapat upah dulu dikasih, yang terakhir, yang jam 5. And the first one who started early received the same reward as the one who started at 5 p.m. Hah? What? Loh. No. Kayak Susi kemarin dari airport salah masuk. Loh. Susi kemarin. Dia bilang, loh, ini kenapa dia baru kerja 1 jaman aja, udah 1 dinar. Aku dari pagi loh, 1 dinar. How come he already he started working an hour earlier, just an hour ago, and he received 1 denarius, and I have worked since early morning. I received the same. Kerja baru 1 jam, dia kasih 1 dinar. He started 1 hour ago. Aku dari pagi, kau kasih sama 1 dinar. But I started working in the morning. You gave me 1 denarius. Maka Tuhan itu meluruskan yang otaknya yang kacau itu. And the master began to fix. Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar sehari? To fix it by reminding that person the agreement from beforehand. Have we not agreed to 1 denarius a day? Malu nggak, saudara? Malu nggak kalau ditanya gitu? Bukankah kita sudah sepakat sedenar sehari? Can you imagine how he felt when the master reminded him again? Maka responnya apa biasanya, saudara? Have we agreed to Benar 1 sih. denarius a day? Cuman dia That's dia baru. right, sir, but that person is new, just started. Oke, saya tutup dengan ini, saya nggak akan lama lagi. Let me close with this. Spirit yang kemarin itu waktu Ibu Debbie Basir itu Tuhan belokkan itu, itulah yang sebenarnya kita perlu dengar di New Hampshire. The thing, the spirit that Reverend Debbie Bashir opened Kita up last Friday kita terlalu is the banyak one. fokus kepada apa yang orang punya tanpa mensyukuri apa yang kita punya. That's the one that we need to hear. We focus too much on what people have and what we do not have. Sehingga seringkali kita datang di altar Tuhan, bukan bawa korban syukur kita, tetapi bawa komplain. But many times, instead of coming to the Lord, bringing our Coba lagi, Thanksgiving offering, 15:23. Thanksgiving offering, we bring our complaint. Ini 2 bahasa sekarang. Pinter. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. 15:23. Oh, sorry, 50. 50. Oh, oh. Ditungguin nervous. And then Ya, dibilang apa tadi? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris bilang, whoever offers praise glorifies me. And to him who, apa? I will show the salvation of God. Bahasa Indonesia,
1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan? Anggap aja kita sedang tes mata di dokter, saudara. Yang belakang kalau bisa baca, saudara nggak perlu kacamata. Pretend we are having a test. Siapa? A test at the optometrist. Yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Siapa yang jujur jalannya? Keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. To offer praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, Bapak Ibu? How can we glorify God? Bagaimana kita bisa katakan Hosana di atmosfer New Hampshire? How can we say Hosanna in this New Hampshire atmosphere? Mari ganti persembahan kita. Let's switch and let's Saya- change saya our nggak bilang- offering. Saya nggak bilang increase your offering, change our offering. I'm not Ganti. saying to increase your offering, but change or Kita shift, ganti offering Your kita dengan ucapan syukur. shift it to a thanksgiving. Syukur. Kita persembahkan di hadapan Allah. Karena apa? Thanksgiving. We Kalau kita offer melakukan to itu, God. kata firman Allah, ia memuliakan. Highlight that ia memuliakan aku. Because according Yes. to the word of God says, whoever offers praise, what? Glorify. Amin. Saudara dan saya tentunya mau memuliakan Tuhan. You and I, we want to glorify God, of course. Maka Tuhan bilang gini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Even God says to glorify me with your Aduh, treasure. kenapa lagi saya datang hari ini? Tahu gitu di rumah, tahu gitu online, nggak ada man, yang tahu. why did I come No. today? I None should of have us just stayed. here by coincidence. Tidak ada yang saudara tidak di sini untuk kebetulan. None of us here by coincidence. Saudara tidak di sini karena kebetulan. Ataupun saudara berpikir, oh ya, nanti minggu aja deh ada Ibu Dewi Basir. Nggak ada Ibu Dewi Basir hari Minggu. Dia di Philadelphia. Maybe you thought, oh, I'll come on Sunday because Lady Bashir will be there. No, she's in Philadelphia today. Nggak ada yang kebetulan. Pejamkan mata kita. No, nothing is coincidence. Let's close our eyes. Yang pertama tadi, jangan sampai kita memiliki hati seperti Yudas Iskariot. Number one, do not have a heart like Judas Iscariot. Jangan. Jangan sampai. Kita harus jaga hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. We have to guard our hearts. Yang kedua, kita mesti ingat kita sedang memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Kita menjadi orang yang menyampaikan Injil seperti Lazarus. Dia menjadi incaran karena Lazarus buat banyak orang Yahudi percaya sama Yesus. Number two, we need to be Prepare able yourself. to prepare ourselves, to dare ourselves to preach the truth, preach the gospel. And when we do that, we become a target of a kingdom of darkness, just like when Lazarus did, because what Lazarus did caused people to believe in Jesus. Dan yang ketiga, kita terus memuliakan namanya. Muliakan nama Tuhan di sini. Dia Raja Israel, dia Raja. Diberkatilah dia yang datang. Diberkatilah dia yang datang, diberkati. Dan kita bawa, saudaraku, syukur kita senantiasa di hadapan Allah sebagai Number korban. three, we need to glorify Him. We need to come before Him and glorify God, because blessed is He who comes in the name of the Lord. He is the King of Israel. We need to shout and proclaim this. Haleluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari kita berdiri sama-sama. Kita tinggikan dia. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Be lifted higher. Be lifted higher. Higher.
3 poin yang sudah kita belajar hari ini. Let's pray for these three things that we have talked about. Kita minta sama Tuhan biar setiap hati kita adalah hati yang lurus, hati yang kudus di hadapan Tuhan. Ask God so that God will grant us a pure heart, Hati yang kudus, hati yang tulus di hadapan Tuhan. a pure and sincere heart before the Lord. Dan kita minta yang kedua supaya Roh Kudus terus ada tinggal dalam kita, menguasai hidup kita, memimpin kita, sehingga hidup kita ini sungguh menjadi orang-orang yang melakukan amanat agung Tuhan, And we ask menceritakan Yesus. God, the Holy Spirit, to help us, to enable us so that we become the doer of God's word, to preach the good news of Christ. Dan yang ketiga, biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Number 3, let us become people who glorifies Him. Kita dipercayakan Tuhan kota, kita dipercayakan Tuhan gereja kita ada di Summerswood. Tuhan percayakan untuk mengubahkan atmosfer yang ada. God trusted us to be here, to have us church in Summersworth. Let's change the atmosphere of this place. Atmosfer itu bukan berubah karena perkataan kita. Perkataan kita nggak ada kuasanya. Tapi perkataan Yesus lewat kita, kita perkatakan itu punya kuasa. We can change the atmosphere through the word of Jesus by using our mouth to proclaim the word of Jesus. Mari mulai sekarang kita ganti persembahan kita di altar Tuhan. Kita ganti kata-kata kutuk, kata-kata yang nggak enak, kata-kata yang nggak baik terhadap kota kita. Kita ganti. Kita ganti dan kita bilang, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang. Diberkatilah dia yang datang. Dalam nama, yes Lord, dalam nama Yesus. Let's Dalam change, nama Yesus. let's change Raja the Israel, way we diberkati, speak, and diberkati, we diberkati. say, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Kami percaya Tuhan Yesus, atmosfer di daerah kami yang semakin berubah. Semakin berubah dalam nama Yesus. We believe the atmosphere will change even more into the better, oh God. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya hati kami diubahkan Tuhan. Semakin diubahkan Tuhan. Semakin diubahkan Tuhan. Sehingga atmosfer yang tidak baik yang selama ini ada di sini, yang bicara tentang greedy, yang bicara tentang maruk terhadap uang, tidak ada lagi dalam hati kami. Kami Tuhan pulih dari semua itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus, so that we not become Oh, greedy Rabata Kaya person. Ralaba Shandara. We yearn to have more and more money, oh God. Help Yes. us, oh God. Thank you, Jesus.